ya we la ko bre ma yiti bindi shongo da nda produit sida wayo alen yu ma hampaka donc ti a produit siga pour bondo chiges ne wala wa projo ni ngesin wana be tum de juga bambare mbawa nye tondo boton kon ta lo kun sini ye kun berere ko ton lisi be ne wala ton de produit ko juga ya nananda ti de percent tawle kondura be kuluga kubondo wa kuluga wota kuluga da papa mana gara kuluga da ya jale moto hinde tun ko ni kugo son papa mana gara la sa ni wala bamba shon ora puwe kuluga pa mana gara mo shi ni pa ma tigi digi shi soma donc technique e ba quand même passer ba shon ora puwe lem pa ma mete batang kulotiri yagara kulotiri ga soma kama na kette be ni nan pakawe ni fa e bumbisi ya sun toli na faron ko tondo ni wala wa bamba shon reju sina ikete bebe mi ya wala wa shon ora sen pam tonda ya bumbisi shon tenga menga ka ko tonde di ye tondi sin toli ngete yo dane tonde bumbisi shon tenga